Hello, magandang umaga po mga ka-STL. Kumusta po ang lahat? I'm Vagan Alicent Campo. Magsusumada na po tayo ulit para sa April 15, 2024. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please pag-subscribe, like, and share na rin po sa aking munting YouTube channel. Thanks po. Meron po tayong 41 location na susumadahin. And congrats ko lang po muna sa nakita pumansin sa Deglar sumada ko po na nasa any area. Congrats Muntinlupa first draw 32-23. And Isabela first draw 9-32. Congrats po. And Palawan last draw 23-32. Gumala lang siya. Galing Muntinlupa. Pumunta ng Palawan. And nasa any area pa rin. Nueva Vizcaya last draw 18-34. And nasa Turay Parisan. Negros Occidental first draw 10-32. Congrats po sa nakakita or pumansin sa Degla or sumada ko po. And congrats Romblon first draw 18-21. Congrats po Romblon. Congrats sa nakakita or pumansin and sa nag-pick sa Romblon. And congrats Com Norte last draw 12-31. Congrats po sa nakita pumansin at sa nakapag-pick sa Com Norte. And yan po yung mga nanalo sa iba-ibang area po. Congrats po sa lahat sa pumansin. Okay, let's start. Sumada de fecha nationwide 4, 13, 22, 31, 40. Pwede nyo pong paparisan. Pwede nyo pong tayan pares-pares. 3 digits, 4 digits, 5 digits. Kaso sir, kalat magkakapo 3 digits meron kahit isang lugar po. Pwede po tayan yan. And pwede rin laga ng 3 digits kung bet nyo po. Pero kung ninyo full bet, okay lang po, no problem. And hindi lang po yan sa pilitan. Nasa inyo lang po yan kung gusto nyo tayan or hindi. Next, 41 location. Pag-i-screenshot nyo lang po. Kung baka area nyo na po ang mabanggit. Okay. Next, Starlock 11-3, 22-10, 33-21, and 23-32, 24-28. Pwede nyo pong 10 pares-pares, pahalang, paba, Casas, Calot, Rumble, 2 doors meron Tarlac, and sa Tarlac pwede tayo ng 6 digits. Sa ibang area, 5, 4, 3 digits. And kung sa online naman po, 10 digits. Basta po may Gcash. Gcash to Gcash po ang tayaan sa online. Okay, pick na lang po kung bet nyo po. Pero kung ninyo full bet, okay lang po, no problem. And hindi lang po yan sa pilitan. Sa inyo na lang po yan kung gusto nyo pong tayaan or hindi. Okay, next, Bulacan Pampanga, Nueva Vizcaya. Bulacan Pampanga, Nueva Vizcaya. Pag-screenshot nyo po kung bet nyo po. Next, Nueva Ecija, Cagayan Valley Steel. I-screenshot nyo po kung bet nyo po. Pero nyo full bet, okay lang po. No problem. Next, Locos Sur, Locos Norte, Abra. Locos Sur, Locos Norte, Abra. Pag-i-screenshot nyo po kung bet nyo po. Pero nyo full bet, okay lang po. Okay, next. Afaya Baguio Benguet. Screenshot nyo po kung bet nyo po. Kung ninyo full bet, okay lang po, no problem. Next, La Union. Screenshot nyo po kung bet nyo po. Pero kung ninyo full bet, okay lang po. Next, Romblon, Negros Occidental Coffees. Pag-screenshot nyo po kung bet nyo po. Pero kung ninyo full bet, okay lang po, no problem. Next, Isabela Quirino, Mindoro Oriental. Screenshot nyo po kung bet nyo po. Pero kung ninyo full bet, okay lang po, no problem. Next, Mindoro Occidental. Screenshot nyo po kung bet nyo po.
Okay, next. Aklan, Kalingay, Fugao. Aklan, Kalingay, Fugao. Paki-screenshot nyo po kung bet nyo po. Pero kung ninyo po bet, okay lang po, no problem. Try lang po sa pagtaya hanggat may panaya. Pag wala ng panaya, pasensya. Ganyan lang po sa sugal. Weather lang yan. Next, results ang Vales Salongo 4. Results ang Vales Salongo 4. I-screenshot nyo po kung bet nyo po. Pero kung ninyo po bet, okay lang po. Walang problema. Try until manalo. Pag hindi mag-try, hindi mananalo. Next, Marikina. Screenshot nyo po kung bet nyo po. Pag ninyo po bet, okay lang po. No problem. Next. Laguna, Angeles, Pangasinan Steel. Laguna, Angeles, Pangasinan Steel. Pag-screenshot nyo po kung bet nyo po. Pero kung nyo po bet, okay lang po. Walang problema. Next. Kamsur Alvay Cavite. Kamsur Alvay Cavite. Screenshot nyo po kung bet nyo po. Next, Aurora. Screenshot nyo po kung bet nyo po. And maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta and sa pagsubaybay po sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, next. Bataan, Mountain Province, Quezon Province. Bataan, Mountain Province, Quezon Province. Screenshot nyo po kung bet nyo po. Pero kung nyo po bet, okay lang po. Walang problema. Next, Catanduanes, Sorsogon, Muntinlupa. Catanduanes, Sorsogon, Muntinlupa. Wala ng boses sa paus na. Concert. Concert sa bahay, magkantahan. Next, Cam Norte. Okay, meron din po tayong any area. 41 location lang po yung sinumada ko. Merong 52 location. Kulang ng 12 location. Any area ko po pwede tayan. Kahit saang area pwede. Pick na lang po kung gusto nyo po. Pero kung hindi nyo gusto, okay lang po. Any area po is 23, 33, 32, 9. Pwede tayong pares palang pabaka sa Scott Rumble. 3 sa meron ka sa lugar po, pwede po tayo yan and pwede nalaga ng 3 days kung bet nyo po. Pero kung nyo po bet, okay lang po, no problem. Okay, paki-screenshot nyo lang po kung bet nyo po or sulat sa papel. Next, 428, lasing na. Duling na. 428, 32, 11. Pwede tayong pares palang pabaka sa Scott Rumble. 3 sa meron ka sa lugar po, pwede po tayo yan and pwede nalaga ng 3 days kung bet nyo po. Pero kung nyo po vet, okay lang po, no problem. Next, 31-13, 6-34. Pwede tayo pares palang pabaka sa Scar Rumble. 3 days meron ka sa lugar po, pwede po tayo yan. Pwede na ganun 3 days. And yung mga results po, palipat-lipat lang yan. Katulad nina. Yung 23-32, galing Muntinlupa to Palawan. Like yung 13-1, galing Bulacan yan. Napunta sa Tarlac. Last draw. Tarlac. Palipat-lipat lang sila. Pagala-gala lang sila. And my motto is there's no glory without sacrifice. Okay, meron po tayong try for reason. Kung bet nyo po mag-try for reason, pick na lang po. Kung gusto nyo po. Try for reason po is 33-28, 33-28, 23-10. Mali-mali na. Pwede nyo pong paparisan ng birthday, anniversary, monthsary. Kung anong bet nyo iparis dyan, pwede po. And pwede rin po yan pagsamahin kung gusto nyo po. Kasi meron pong 52 location ng STL. Kung bet nyo pong pagsamahin, pwede. Kung di nyo po bet, pwede naman pong paparisan nyo na po. Kung anong bet nyo pong iparis dyan. Try for reason, all location. Pick na lang po kung bet nyo po. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Try lang po sa pagkaya. Hanggat may panaya. Okay. Yan po yung sumada para po sa April 15, 2024. Thank you for watching mga kateng. Please don't forget to subscribe my channel and click the bell button and notification for updated po kayo palagi sa bago ko pong sumada. God bless us all po. Bye-bye. Mag-ingat po tayong lahat.